rata tertesi bumi. Kini merangkai. Assalamualaikum bang. Bang ada oleh di rumah bang. Orang lupa coba aja. Bang apa aja bang orang yang baru-baru? Nah, tak ada. Bang lupa coba aja bang rumah. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Halo guys. Nah, buat kalian yang suka fashion terbaru, jangan lupa datang ke Sogo Fashion di Gedung. Ya, ini banyak sekali barang-barang terbaru dari Sogo Fashion. Kalian pasti suka.